Hamas mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Setelah sebelumnya tampak keras, kini Hamas menunjukkan tanda-tanda mulai melunak. Lantas, apa sinyal yang diberikan Hamas sehingga bisa dikatakan melunak? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir The Times of Israel, Hamas disebut telah mulai menerima gagasan untuk menyerahkan persenjataan berat mereka. Kabar itu disampaikan pengusaha Palestina Amerika, Bisara Bahba, yang membantu memediasi dengan Hamas terkait gencatan senjata kepada surat kabar Saudi Asyarq Al-Awsat. Negeri Paman Sampo disebutnya mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima gagasan Hamas yang hanya akan menyerahkan persenjataan berat mereka. Langkah itu menjadi bentuk pelucutan senjata Hamas yang ada dalam proposal perdamaian Gaza. Bisara menekankan ia telah berbicara dengan pejabat senior Amerika Serikat. Pejabat itu mengatakan ada kemungkinan Hamas akan diizinkan untuk menyimpan senjata ringan guna membela diri. Namun, tidak ada konfirmasi lebih lanjut atas laporan tersebut. Sejak lama, Hamas menegaskan mereka tidak akan melucuti senjata kecuali dalam konteks pembentukan negara Palestina. Tetapi, kini kelompok ini menunjukkan perubahan. Selain bersedia menyerahkan persenjataan beratnya, Hamas juga siap memberikan kendali Gaza kepada Komite Palestina. Kesediaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan usai pertemuan para menteri dan negara-negara Arab dan Muslim Senin 3 November 2025. Hamas, Gazze'nin iradesini Filistinlerden oluşacak bir komiteye devretmeye hazırdır. Söz konusu düzenlemeler Filistin halkının haklarını koruduğu ölçüde zamana ve tahriklere dayanıklı hale gelecektir. Önümüzdeki günlerde kurulması öngörülen uluslararası istikrar gücünün görev tanımı ve oluşumuna ilişkin müzakereleri de bugün kendi aramızda görüştük. Pernyataan baru ini menunjukkan Turki dan Qatar memiliki pemahaman kelompok bersenjata Palestina itu akan memberi jalan bagi kelompok lain untuk mengendalikan Gaza. Pekan lalu, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman mengatakan Hamas bersedia menyerahkan kendali atas Gaza, namun belum mengakui perlunya pelucutan senjata. Gencatan senjata yang rapuh di Gaza terus diwarnai ancaman terhadap Hamas. Namun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan gencatan senjata yang ditengahinya itu tidak rapuh. Trump mengatakan Hamas akan dihilangkan jika tidak melucuti senjata mereka. Soal bagaimana cara agar Hamas mau melucuti senjatanya, Trump mengatakan apa yang diinginkannya akan terwujud dan pihaknya segera melucuti senjata Hamas dan melenyapkan kelompok tersebut. Ancaman serupa juga datang dari Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji Hamas akan dilucuti senjatanya dan jalur Gaza didemilitarisasi. Jika masyarakat internasional tidak melakukannya, maka Israel akan melakukannya sendiri. אם החמאס יוסיף להפר בבוטות את הפסקת האש, הוא ידע תקיפות עוצמתיות כפי שחווה שלשום ואתמול. אנחנו מחליטים ואנחנו פועלים ככל שצריך להסיר סכנה מיידית לכוחותינו. אנחנו מחליטים ואנחנו פועלים. בסופו של יום, החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אם כוחות זרים יעשו זאת, מה טוב. ואם הם לא יעשו זאת, אנחנו נעשה זאת. Netanyahu mengatakan Tel Aviv memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan di Gaza. Kepala Staf IDF Letnan Jenderal Eyal Zamir turut memperingatkan militernya siap untuk kembali bertempur di garis depan manapun dengan menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar.
Tahap kedua dari proposal perdamaian Amerika Serikat yang berkaitan dengan masa depan jangka panjang Gaza adalah menyerukan Hamas untuk melucuti senjata dan demilitarisasi wilayah tersebut. Kesepakatan itu akan dilakukan di bawah pengawasan pasukan militer internasional. Setelah terus memberontak dan menolak melucuti senjata, Hamas kini mulai melunak. Kelompok bersenjata Palestina ini menyatakan siap menyerahkan senjata berat mereka dan melepas kendali Gaza kepada Komite Palestina. Perubahan sikap Hamas terjadi di tengah tekanan internasional dan ancaman yang terus diberikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Washington dan Tel Aviv sama-sama bertekad membuat Hamas mengakhiri kekuatan militer mereka dan memastikan Gaza menjadi wilayah tanpa senjata. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.